बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। दोस्तों, दुनिया जहान में ला तादाद मज़ाहिब पाए जाते हैं, लेकिन इन मज़ाहिब में एक चीज़ मिलती जुलती है कि ये तमाम मज़ाहिब एक खुदा और एक बरतर हस्ती पर यकीन रखते हैं जो कादिर मुत्तलिक है। हर मजहब और ज़ुबान में खुदा को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। ईसाईयत में गॉड, यहूदियत में यहवा, हिंदू मत में ईश्वर, सिख मजहब में वाहे गुरु और इस्लाम में अल्लाह ताला कहा जाता है। मगर सिर्फ पुकारने के अलग तरीके से लोग ये समझते हैं कि खुदा भी बदल गया। हालांकि ऐसा नहीं है। खुदा एक ही है और एक ही रहेगा। दर हकीकत लफ्ज़ खुदा मुख्तलिफ ज़ुबानों में एक तवील इर्तिकाई मराहिल से गुजरा है। इसका मतलब मखलूक़ात से बरतर हस्ती को मानना और उसकी इबादत करना है। खुदा के हवाले से इंसान जो नज़रिया रखता है उसका असर बराह रास्त उसके किरदार, सुलूक, अखलाक और फिर मुआशरे पर पड़ता है। इसी वजह से आज तक कोई भी कौम मज़हब के अंसर को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज नहीं कर सकी, और ना ही तारीख में हमें कोई ऐसी तहजीब नज़र आती है जो मज़हब को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करके तरक्की याफ्ता कहलाती हो। तो कोई भी मुआशरा हो, खुदा के तसव्वुर का असर बराह रास्त इंसान के माहौल पर पड़ता है। ये अलग बात है कि किसी और मज़हब को अपनाने पर तनकीद का निशाना बनाया जाता है, क्योंकि उमूमी तौर पर लोग समझते हैं कि हमारे मज़हब का खुदा कोई और है और दूसरे मज़हब का खुदा कोई और। उनको ये हकीकत हिदायत के रास्ते पर लाने से रोकती है, और ये यकीनन शैतान का वसवसा है जो इंसान को गुमराही के अंधेरों का मुसाफिर बनाने की कोशिश करता है। और इंसान भी फिर डरते हैं कि सच्चे मज़हब को पा लेने के बाद भी अपना मज़हब छोड़ें तो क्या हमारा खुदा तो नाराज़ नहीं हो जाएगा। दोस्तों, इसी से मिलता जुलता सवाल एक लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से किया था। वो लड़की इस्लाम कबूल करना चाहती थी, मगर सामने आने से डरती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके घर वालों को इस चीज़ की भनक भी पड़े कि वो अपना मज़हब छोड़ना चाहती है। तो उसने सामने आने की बजाय अपना सवाल एक पर्ची पर लिखकर डॉक्टर जाकिर नाइक के इज्तिमा के मुंतजिम के पास भेजा। उन्होंने उस बहन की बात का मान रखा और उसका नाम लिए बगैर खुद पढ़कर डॉक्टर साहब को सवाल सुनाया ताकि वो इसका जवाब दे सके। उस लड़की ने पूछा कि मैं गैर मुस्लिम हूँ और इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ, क्या इसका मतलब है कि मेरे मजहब का खुदा मुझे सजा देगा? I have a question from a non-Muslim sister on the slip. Says I am a non-Muslim girl and I am considering to revert to Islam. But would this mean my God in my religion will punish me? डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह सवाल सुनने के बाद पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने एक और इंसान को हिदायत के रास्ते पर डाला है, और दुआ की कि अल्लाह ताला इस लड़की को इस्लाम के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। फिर कहा कि बहन, दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं इनमें खुदा एक ही है। दर हकीकत खुदा एक है और मजहब भी एक है, मगर इंसानों ने शैतान के बहकावे में आकर अपने अपने मजहब बना लिए जो कि हर तरह से गलत है। मुसलमानों, ईसाइयों, हिंदुओं, इन सब का खुदा अलग नहीं, इंसानों समेत तमाम मखलूक़ात का एक ही खुदा है। और मैंने तमाम मज़ाहिब में खुदा के तसव्वुर से मुताल्लिक एक तफसीली लेक्चर भी दिया है, जिसमें मैंने साबित किया कि तमाम मज़ाहिब कहते हैं कि खुदा एक है, उसकी कोई शबी नहीं, वो तख्लीक नहीं, उसके पास तमाम जहान की ताकत है, तो खुदा एक ही है। अगर आप दूसरे मज़हब को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि तमाम मज़ाहिब कहते हैं कि एक पैगंबर आना है जिसका नाम मुहम्मद होगा। चाहे यहूदी सहीफ़े हों, ईसाई सहीफ़े हों या हिंदू सहीफ़े हों, सब में आखिरी नबी की आमद की खबर दी गई है और खुदा के एक होने को कहा गया है। सवाल करने वाली लड़की चूँकि सामने नहीं आई थी, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं नहीं जानता कि आप ईसाई हैं, हिंदू हैं, यहूदी हैं या किसी और मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, मगर आप अपनी मजहबी किताब का भी मुतालिया करें तो उसमें भी लिखा होगा कि खुदा एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से आखिरी नबी आने वाले हैं और वो इंसानों की हिदायत की तरफ बुलाएंगे। तो अगर खुदा एक है और आप उस खुदा की तरफ ही रुजू करेंगी, तो फिर किस चीज़ का डर? आपके मजहब का खुदा ही इस्लाम का खुदा है, और इस्लाम कबूल करने का मतलब ही अपनी रजा को अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक ढालना है। अगर आप ये मानती हैं तो इंशाअल्लाह खुदा आपसे बहुत खुश होगा और आपको जन्नत में जगह अता करेगा। आपको अगर मजीद रहनुमाई चाहिए तो आप मेरा पहला लेक्चर देख सकती हैं, जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, जिसका मौजू है कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन डिफरेंट रिलीजन। आप ये सुने तो आपको और भी पुख्ता यकीन हो जाएगा कि खुदा एक ही है, मज़ाहिब चाहे अलग अलग ही क्यों ना हो। I don't know whether you're a Christian or a Jew or a Hindu,
but whichever religion you belong to, inshallah, most probably, even in your religious book, it will be mentioned God is one. It will be mentioned that there is a messenger to come whose name is Muhammad, and he will guide you to the truth, peace be upon him. So even that God, it's the same God, not a different God. If you accept Islam, Islam means submitting your will to God. So inshallah that God will be very happy and he will reward you, and inshallah in your next life he will give you Jannah. دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے جواب میں اپنے ایک لیکچر کا حوالہ دیا تھا جس کا عنوان تھا کہ مختلف مذاہب میں خدا کا تصور. انہوں نے اس لیکچر میں اسی سوال سے ملتی جلتی بات کی تھی مگر یہ تفصیل میں تھی جس کا کچھ حصہ آپ کو سناتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا تھا کہ مذہب کا مطلب آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق یہ ہے کہ ایک غیر انسانی اور غیر مرئی جیسی قوت پر یقین رکھنا جس تک کسی کی رسائی ممکن ہی نہ ہو اور جس کی عبادت کی جائے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ ہندو مت کی مذہبی کتابیں کہتی ہیں کہ خدا کی کوئی تصویر نہیں ہے, خدا ایک ہے, وہ پاک ہے. سکھ ازم میں ایک خدا کا تصور ہے, عیسائیت میں بھی ایک خدا کا تصور ہے کیونکہ عیسائی جیسس کو بھی خدا سمجھتے ہیں مگر بائبل سے اس چیز کی کوئی شہادت نہیں ملتی. تو خدا ایک ہی ہے. بے شک کسی بھی مذہب کو کھول لیں, دیکھ لیں اور مذہب کی بات کی جائے تو مذہب بھی ایک ہی ہے اور جو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے وہ اسلام ہے. دوسرے مذاہب تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر انسانوں نے خود بنائے ہیں. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا کی نظر میں واحد قابل قبول مذہب صرف اسلام ہے. مذہب صرف ایک تھا مگر پیغمبر کافی بھیجے گئے. تو جب بھی اس نے کوئی پیغمبر بھیجا قوم کے رہنمائی کے لیے مگر اس پیغمبر کے چلے جانے کے بعد پیغام آہستہ آہستہ تبدیل ہوتا گیا. پھر ایک نیا پیغمبر آیا اور وہ ایک تازہ پیغام لایا اور قوم کی رہنمائی کی مگر پھر اس کے چلے جانے کے بعد پیغام رفتہ رفتہ مٹتا گیا اور یہ سائیکل کئی زمانوں تک چلتا رہا. جتنے بھی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان سب کا پیغام ایک ہی تھا کہ خدا کی عبادت کرو. اور آخری پیغام جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا وہ قرآن پاک تھا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرما دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو, جس نام سے بھی پکارتے ہو سب اچھے نام اسی کے ہیں, اور نہ اپنی نماز بلند آواز سے کریں نہ بالکل آہستہ پڑھیں اور دونوں کے درمیان راستہ اختیار فرمائیں. آپ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی نام سے پکاریں, بس وہ نام اچھا ہونا چاہیے, کسی بھی مخلوق کی خصوصیات نہیں ہونی چاہیے اور نام ایسا ہو جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہو. He reveals the instruction manual, and the last and final instruction manual is the glorious Quran. The Quran says in Surah Isra, chapter number 17, verse number 110, Qul idullah abidur rahman ayyama tadu falal asmaul husna. Say call upon him by Allah or by Rahman, by whichever name you call upon him, to him belongs the most beautiful name. You can call Allah subhanahu wa ta'ala by any name, but it should be a beautiful name. It should be a name given by Allah subhanahu wa ta'ala. It should not conjure up a mental picture. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کیوں ایک ہی خدا ہے, بہت سے خدا کیوں نہیں ہیں. بہت سے مذاہب میں یقین کیا جاتا ہے کہ ایک سے زیادہ خدا ہیں اور ان کی کتابوں میں صرف قصے کہانیاں ہیں کہ ایک خدا دوسرے خدا سے لڑ رہا ہے, ایک خدا دوسرے خدا کی مدد کر رہا ہے تاکہ تیسرے خدا کو ہرا سکے. وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے جو شکست کھا لے؟ قرآن پاک سورہ انبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ضرور آسمان و زمین دونوں تباہ ہو جاتے. تو لوگوں کی بنائی ہوئی باتوں سے اللہ پاک ہے جو عرش کا مالک ہے. پھر سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے کوئی بھی بیٹا نہیں بنایا اور نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے. اگر ہوتا تو ہر خدا اپنی بنائی ہوئی چیز کو الگ لے جاتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا. اللہ پاک ہے جو یہ بیان کرتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ بہت سے خداؤں کا تصور یہیں آ کر فیل ہو جاتا ہے. اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کائنات کا نظام ایک ترتیب سے نہ چلتا, کوئی نہ کوئی اختلاف ضرور ہوتا. اور سب سے منطقی جواب یہی ہے کہ خدا ایک ہے اور اس کو ہر چیز پر اختیار حاصل ہے. اگر آپ دوسرے مذاہب کا مطالعہ کریں تو سب مذاہب یہی کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے, اس کی کوئی سبھی نہیں, وہ کسی سے نہیں جنا, وہ سب سے طاقتور اور یکتا ہے, لافانی ہے اور اس جیسا کوئی نہیں. دوستو آپ کی اس ویڈیو سے متعلق کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.